Okay, hello everyone. So untuk video kali ini kita akan masuk chapter 8 Transport System. Alright, untuk chapter 8 dia ada total 3 subtopik semua. Tapi kita akan tengok untuk first subtopik dulu untuk video kali ini. So first subtopik dia adalah mammalian heart and its regulation. So untuk mammalian heart and its regulation dia ada 4 learning outcome. So at the end of the lesson you should be able to explain the initiation of heartbeat. So, kamu perlu explain initiation of heartbeat. Yang kedua, explain cardiac cycle. Yang ketiga, explain ECG, emphasizing on P-wave, QRS complex dengan T-wave. And then last kali, explain factors affecting heartbeat. Tapi for your syllabus, ada 2 factors je yang kamu perlu tahu, pH dengan temperature. Alright, so this one adalah introduction. So, human we have closed circulatory system. Okay, so closed circulatory system ni also known as cardiovascular system. So human closed circulatory system dia consists of 3 main things. Yang pertama kita ada heart. Okay, ada jantung lah. Function heart ni untuk pump blood to all parts of the body. And then second, we have blood vessel. Okay, so blood vessel adalah tube in which dalam tube tu ada blood. Okay, ada blood untuk move lah. Dan yang ketiga, cardiovascular system ada consist of blood. So blood ni adalah medium of transportation ataupun kita panggil sebagai circulatory fluid lah. Okay, medium of transportation, contoh benda yang ditransfer macam gaseous exchange, macam oxygen and carbon dioxide which you have learned in chapter 7 before. Okay, so kita tengok structure of heart. Okay, so untuk structure of heart, this one. Okay, the heart has 4 chambers. So, total ada 4 chambers semua. Okay, di mana 2 di atas tu dia thin wall. Okay, 2 upper thin wall atria. So, kalau kamu ingat shape of heart, dia bahagi kepada 4. Ada 4 chamber. So, bahagian atas ni, 2 yang di atas ni, dia adalah thin wall. Okay, so dindingnya nipis. That one adalah bahagian atria. So, kita ada atria here lah. Okay, so kita ada right atrium dengan left atrium. Okay, and then bahagian bawah dua ni adalah ventricle. Okay, so we have right ventricle and left ventricle. Okay, so atria dia thin wall, kalau ventricle dia thick wall. Okay, dindingnya lebih tebal lah. Okay, and then the right side dengan left side. Okay, right atria dengan left atria and right ventricle dengan left ventricle, right dengan left are separated by a wall called septum. Okay, so dorang dipisahkan oleh dinding yang kita panggil sebagai septum. So untuk left side ni akan carries oxygenated blood, right side akan carries deoxygenated blood. Alright, so kita tengok this one adalah human heart punya diagram. So this one we have this one kita ada bahagian kanan sebelah sini. Okay, ini bahagian kiri. Alright, so we have aorta here. Okay, so dia tak penting sangat. Structure yang selebihnya tak penting. Yang penting untuk kamu tahu adalah pasal valve. Okay, so dekat sini kita ada tricuspid valve. Okay, yang memisahkan right atria dengan right ventricle, kita ada tricuspid valve. Okay, yang memisahkan left atria dengan left ventricle, kita ada bicuspid valve. Okay, so bicuspid dengan tricuspid ni adalah atrioventricular valve. Okay, jangan confuse. So kita ada atrioventricular valve. Atrioventricular valve ada 2 jenis. Kita ada tricuspid dengan bicuspid. Tricuspid valve untuk memisahkan right atria dengan right ventricle. So ini valve di antara right atria dengan right ventricle. Kalau bicuspid valve, functionnya untuk memisahkan darah antara left atria, bahagian sebelah kiri, dengan left ventricle. Alright. Okay, so another structure of heart. Okay, so total valve yang kamu perlu tahu, sebenarnya dia ada 4 valve. Okay,
Tapi this one kita samakan namanya. This one kita panggil sebagai aorta valve. Okay, aortic valve. So this one adalah pulmonary valve. Tapi for your syllabus, cukup kamu perlu tahu dua ni, aorta dengan pulmonary valve ni kita panggil sebagai semilunar valve. Okay, diorang adalah semilunar valve. Okay, so yang bahagian yang memisahkan atria dengan ventricle itu adalah atrioventricular valve. For right side, kamu ada tricuspid valve. Untuk left side, kita ada bicuspid valve. Alright, so apa kepentingan valve ni? So kita ada semilunar valve, kita ada tricuspid, ada bicuspid valve. Basically, dia punya importance untuk prevent backflow of blood. Maksudnya, kepentingan valve ni dia untuk keep blood tu supaya bergerak dalam satu direction saja. Supaya dia keep the blood moving in one direction. So, blood tu tidak akan patah balik. Contohnya, okay, so blood ni dia akan bergerak ke atas macam ni. Okay, dia akan bergerak ke atas. Okay, so function valve ni bila valve tertutup, blood tidak boleh turun balik. Okay, dia tak boleh masuk balik. So itu sejak function valve ni just to prevent the backflow of blood. Okay, so ada two types of valve. Kita ada atrioventricular valve dengan semilunar valve. Miss bagi tahu kamu tu lah. So atrioventricular valve ada dua. Kita ada tricuspid valve dengan bicuspid valve. Okay, so atrioventricular dia antara atria dengan ventricle. Tricuspid bahagian right atrium dengan right ventricle. Bicuspid antara left atrium dengan left ventricle. Okay, so valve ni dia boleh open and dia boleh close. Okay, so dia akan close bila mana ventricular pressure higher than atrial pressure. So sentiasa ingat, bila pressure of ventricle lebih tinggi daripada pressure of atrium, valve akan close. Okay, pressure of ventricle larger than pressure of atrium, valve will close. Okay, function of tricuspid valve dia bahagian right kan. So functionnya untuk prevent backflow of blood into right atrium. Okay, kalau bicuspid valve dia dekat bahagian sebelah kiri. Okay, so functionnya untuk prevent backflow of blood into left atrium. Okay, so closing of atrioventricular valve akan give the loop sound. Okay, so bila tricuspid valve dengan bicuspid valve tertutup, so dia orang akan produce loop sound. Okay, loop tu adalah the first sound. Okay, dalam heartbeat lah. Okay, so semilunar valve. Semilunar valve ni, ingat, Miss bagi tahu kamu dia ada aorta valve dengan dia ada pulmonary valve. Tapi kita samakan semua, kita panggil dia sebagai semilunar valve. Okay, so semilunar valve ni dia located dekat area di mana pulmonary ni also at the area where ada aorta leave the left ventricle. So valve ni dia located at the area where pulmonary leave the right ventricle. Okay, so dia dekat bahagian sinilah. Okay, dekat bahagian dekat pulmonary artery ni and then dekat sini lagi. Okay, so semilunar valve dekat situ. So valve semilunar valve ni dia akan close bila pressure of aorta and pulmonary artery is higher than ventricular pressure. So remember, untuk semilunar valve, okay, semilunar valve dia akan close bila mana pressure of aorta and pulmonary artery is higher than pressure of ventricle. Okay, so this one kepentingannya adalah untuk prevent backflow of blood into the ventricle. So bila semilunar valve tertutup, dia akan produce the second sound, which is the dup sound. So sebab itulah bunyi jantung tu dia bunyi loop dup, loop dup. Okay, so
Loop tu dia datang daripada closing of atrioventricular valve. Itu the first one. Dupe sound tu dia terproduce bila semilunar valve tertutup sebab dia mau prevent daripada blood tu flow balik masuk ke dalam ventricle. Dia tidak mahu blood tu masuk balik ke dalam ventricle. So this one akan close bila aorta dengan pulmonary artery punya pressure lebih higher daripada ventricular pressure. Okay, so this one extra information saja, so just read through. Okay, so kenapa atria ni dia ada less muscular wall than the ventricle? So kalau compare antara atria dengan ventricle, atria punya muscular, dia punya wall dia less muscular banding dengan ventricle. Okay, so sebabnya atria ni dia cuma perlu pump blood down the ventricle. Okay, short distance saja dia blood tu dia cuma perlu pump daripada atria masuk ventricle turun ke bawah. Okay, so ventricle dia punya dinding lebih tebal daripada atria. Okay, sebab kenapa dia perlu lebih tebal? Sebab diorang perlu develop enough pressure to pump the blood out of the heart. Okay, so remember this one. Kalau kamu tengok struktur jantung ni, kamu tengok dekat bahagian ventricle ni, dia memang lebih tebal sikit banding dekat bahagian atria. Atria dia punya dinding nipis. Okay, sebab atria, blood ni dia cuma perlu pump masuk ke dalam ventricle, turun ke bawah saja. Okay, tapi daripada ventricle, bila blood sudah sampai dekat ventricle, diorang perlu pump blood ni keluar. Okay, diorang perlu pump keluar daripada heart. Alright, so dia perlu develop enough pressure supaya dia boleh pump blood out of the heart. Okay, this one, dua ni sebenarnya past year question. Yang kedua, why do the left ventricle has more muscular walls than the right ventricle? Okay, so kenapa left ventricle ni dia lebih muscular banding dengan right ventricle? Okay, tadi kita compare kenapa atria less muscular dengan ventricle, ataupun kalau soalan tanya kamu kenapa dinding atria tu lebih nipis daripada dinding ventricle. So inilah sebabnya, sebab ventricle perlu develop enough pressure untuk pump blood out of the heart. So kalau soalan tanya kamu kenapa left ventricle lebih tebal daripada right ventricle, kenapa dia lebih muscular? Okay, so left ventricle ni dia much thicker wall sebab dia perlu produce higher pressure to pump blood to the whole body. Okay, so remember, sebab dia carry oxygenated blood kan, jadi dia perlu pump blood to the whole body. Tapi right ventricle dia punya dinding nipis sedikit daripada left ventricle. Bukannya dia tak tebal, dia tebal, tapi dia kurang tebal macam left ventricle. Sebab right ventricle ni only has to pump blood to the lungs. Okay, sebab dia carries deoxygenated blood, so dia perlu send the blood to the lungs supaya dia orang boleh release all the carbon dioxide lah. Okay, so lung ni dia very near to the heart. Okay, so dia tidak perlukan as much as pressure yang diperlukan oleh left ventricle. Alright, so kita masuk yang kedua punya learning outcome. Okay, tadi baru yang pertama. So learning outcome yang kedua adalah initiation of heartbeat. So you have to explain the initiation of heartbeat. So cardiac muscle ni dia adalah myogenic. Okay, maksud myogenic ni, cardiac muscle tu diorang boleh generate diorang punya own impulse. Okay, diorang boleh contract and relax automatically, in which heartbeat tu initiated from within the heart muscle. Okay, so dia myogenic, muscle-nya sendiri boleh generate diorang punya own impulse. Okay, so cardiac muscle ni dia stimulated and controlled by the nodal tissue in the heart. So nodal tissue ada dua, SA node dengan AV node. So kita akan belajar further later. So heart, cardiac muscle, they don't need nervous stimulation. Okay, so dia stimulated and controlled by the nodal tissue. Alright, so kita tengok initiation of heartbeat. Komponen yang diperlukan kena ada sinoatrial node. So kamu akan jumpa sinoatrial node lepas ni. Function sinoatrial node ni dia act as pacemaker. Okay, pacemaker ni maksudnya dia yang akan tentukan tempo heartbeat tu, rhythm.
rhythmnya. Okay, dia yang tentukan. SA note ni yang akan daripada SA note ni lah yang akan menentukan rhythm of heartbeat. So dia act as pacemaker. So sinoatrial node di mana dia located? Dia located dekat bahagian upper wall. Okay, dekat bahagian atas of the right atrium. Okay, remember dia dekat right atrium, dekat bahagian atas. Okay, so function SA node, dia responsible for wave of electrical stimulation that initiate atrial contraction by creating an action potential. Okay, basically dia responsible lah untuk wave electrical stimulation that initiate atrial contraction. Basically, maksudnya dekat sini, SA node ni lah yang akan menyebabkan dia lah yang akan release electrical stimulation tu. Electrical stimulation tu pula, basically electrical stimulation ni merujuk kepada signal lah. Okay, SA node akan release signal yang akan initiate atrial contraction by creating an action potential. Okay. Okay, yang kedua, atrioventricular node. AV node dia dekat bahagian bawah. Tadi SA node dekat bahagian atas right atrium. AV node dia dekat bahagian bawah of right atrium. So dia di antara right atrium dengan right ventricle lah. Okay, dia dekat-dekat sini antara dua tempat ni. Okay, function AV node dia akan receive impulse daripada SA node. So remember, yang generate impulse, yang first initiate the impulse adalah SA node. Jadi bila ada impulse daripada SA node, atria akan contract. Okay, lepas tu impulse tu akan dihantar. Okay, so dia dihantar kepada AV node. So function AV node untuk receive impulse daripada SA node. Okay, so apa yang jadi dekat impulse tu dekat AV node ialah impulse tu akan delay sekejap. Okay, bila sampai dekat AV node dihantar. Okay, so signal tu akan bergerak ke AV node. Sampai dekat AV node. Okay, bila dia sampai dekat AV node, signal tu dia akan delay for 0.1 second. Okay, so that one kita akan belajar further later. Tapi dia akan delay the wave of electrical stimulation or signal before being conducted through the bundle of His. Basically, dia punya signal tu bergerak daripada SA node pergi AV node, and then dia pergi bundle of His. Okay. Okay, so apa lagi function atrioventricular node adalah untuk lead to a contraction of the ventricle. So remember, impulse tu dia akan pass down ke bawah nanti. Okay, so impulse tu akan menyebabkan contraction of the ventricle. Alright, so sekarang ni kita tengok summary of initiation of heartbeat. So basically, this one adalah summary. Kita akan belajar further later. SA node ni dia act as pacemaker. So function dia akan generate electrical impulses. Okay, so ada impulses daripada SA node. Impulses tu akan spread across both atria. Okay, dekat bahagian kiri dengan kanan atria, kiri dengan kanan. Okay, causing atria to contract. Okay, causing atria systole. Okay, remember perkataan systole ni merujuk kepada contract lah. Diastole kepada diastole to relax. Okay, systole to contract. So SA node generate impulse spread across both atria. Jadi both atria akan contract. Lepas tu impulse tu dipass kepada AV node dekat bahagian lower wall of right atrium. So dekat AV node, impulse akan di-delayed for 0.1 second. Dia akan disimpan sekejap, 0.1 second. Okay, dia akan stuck dekat situ 0.1 second. Okay, functionnya untuk allow atria completely emptied. Okay, so remember, sebab blood kan akan move daripada atria masuk ventricle. Jadi dia nak mau ventricle ni contract dulu. So dia kena pastikan semua darah daripada atria ni sudah masuk ke ventricle. Okay, sebab tu dia delay for 0.1 second. Kemudian barulah signal tu akan spread. Okay, so bila dia spread, barulah ventricle akan start untuk contract. So impulse from AV node are conducted by bundle of His to Purkinje fibers.
Okay, so daripada AV0 nanti bila sudah atria completely empty, impulse daripada AV0 akan conducted through bundle of His. Okay, ini adalah bundle of His lah. Okay, through bundle of His to Purkinje fibers. So Purkinje fibers pula akan hantar signal tu throughout both ventricle, bahagian bawah ni, ventricle. Jadi menyebabkan ventricle pula akan systole. Dia orang pula yang akan contract. Okay, so heart akan return to the resting state until another action potential is generated in SA node. So, selepas habis cycle ni, heart tu akan balik kepada resting state for a moment sebelum SA node ni start untuk generate electrical impulse lagi. Alright, so sekarang ni kita tengok secara detail initiation of heartbeat. So, ini untuk initiation of heartbeat. First step, SA node akan act as pacemaker. Okay, dia act as pacemaker, maksudnya functionnya sebagai pacemaker adalah untuk generate electrical impulses ataupun electrical signal. Alright, okay, so impulse yang digenerate oleh SA node tu akan spread across both atria. So daripada sini dia akan spread kepada dua-dua bahagian atria. Okay, so bila ada impulse, both atria akan contract simultaneously. Okay, so berlaku atrial systole dekat situ. Alright, so dekat bawah ni extra information, kamu boleh read through. Basically, pacemaker SA node functionnya dia akan set the tempo of heartbeat. So this one yang I told you before, dia akan set the rhythm of the heartbeat. Okay, so dekat step yang ni, both atria akan contract simultaneously and pump blood into both ventricle. Okay, so itulah yang akan berlaku. Alright, so sekarang ventricle contract. Okay, jadi impulse tu akan dihantar. So daripada SA node dia akan travel sampai dekat AV node. Okay, so apa yang dia akan buat dekat AV node ialah impulse tu akan delayed for 0.1 second. Dia terberhenti sekejap selama 0.1 second. So, dia delayed for 0.1 second untuk allow the atria to empty completely before both ventricle contract. So, as I told you before, blood daripada atria akan flow into ventricle. Bila atria contract tadi, blood akan dipush masuk ke dalam ventricle. Jadi, impulse tu dia akan hentikan sekejap dekat AV node. Okey, dia tak send terus ke bawah sebab dia memastikan atria, both atria ni sudah completely empty sebelum both ventricle contract. Alright, so yang seterusnya, sekarang ni, bila atria sudah empty, impulse daripada AV node, tadi dia delayed kan? 0.1 second saja. Kemudian selepas 0.1 second, impulse tu akan pass to the heart apex. Okay, maksudnya dia dipass ke bottom of the heart. Okay, macam mana dia boleh dipass to the bottom of the heart? Dia akan travel through bundle of His dengan Purkinje fibers. Okay, so dia akan travel through bundle of His and Purkinje fibers. Yang macam ranting tu lah. Okay, yang macam ranting tu adalah Purkinje fibers. Okay, yang warna merah ni itu adalah bundle of His. Okay, so bundle of His ni divided into two branches. So dia ada right branches dengan left branches. So impulse tu akan conducted to the heart apex melalui bundle of His dan melalui Purkinje fibers. Alright, so sekarang ni dia sudah travel. Tadi daripada SA node dia travel ke AV node. Okay, kemudian daripada AV node dia akan pergi ke heart apex melalui bundle of His dan Purkinje fibers. Okay, so bila sampai dekat heart apex, impulse tu akan spread across both ventricle, bahagian yang kuning ni. Okay, so dia akan spread across both ventricle. Jadi, bila ada impulse, ventricle akan contract. So, bila dia contract, dia akan pump
blood keluar. Okay. Alright. So this one extra information tak perlu kamu tahu. Okay, so sequence of event that occur during one complete heartbeat is known as cardiac cycle. Okay, satu heartbeat tu dia consist of 2 sound, loop, dup. Okay, loop, dup tu kira satu heartbeat. Alright, so apa yang berlaku ketika one complete heartbeat tu known as cardiac cycle. So itu learning outcome kamu yang ketiga. Kamu kena explain cardiac cycle. Okay, so loop sound is produced as the AV valve, tricuspid dengan bicuspid valve close. Okay, so selepas darah daripada atria masuk ke ventricle. Okay, so AV valve ni akan close. Okay, AV valve akan close. So, bila dia close, dia akan produce loop sound. Okay, dup sound, dia produce bila semilunar valve close. Okay, so bila blood dipump daripada ventricle, keluar daripada jantung. So bila dia pump daripada ventricle, valve akan close. Semilunar valve tu akan close. So sebab tu dia produce second sound, dup sound lah. Alright, so itu sahaja untuk first video. Kita akan sambung cardiac cycle dalam next video. Thank you.